The peat swamps of Kuala Selangor. They don't look like much, but this could be the key to stopping climate change and preserving our ecosystem. A source of water and food. But when abused, it can turn day into night and blanket us in a haze. Now a group of eco-warriors are at the front line, fighting to save our peat swamps from destruction and eventually saving us. This is their story. In Malaysia, there is an estimated almost 1.5 million hectares of peat swamp forest cover. A large part of it is here in the Raja Musa Forest Reserve near Kuala Selangor. Over the years, illegal settlers have cleared and drained large areas of it and causing havoc to the ecosystem here. Plants and animals native to the area have been replaced with agricultural crops by locals without any knowledge of the damage they were doing. For years, locals have been clearing and draining the peat swamp, not realizing that it was affecting their paddy fields. Many assumed that it was agricultural land that can be cultivated, and they cleared it by burning it. However, that soon changed when environmental groups like the Global Environment Centre, or GEC, started educating the locals on the importance of the peat swamps. They realized that villagers cleared the area to make a living. Kebanyakan masalah hutan ni berlaku disebabkan orang kampung ni semua adalah mata pencarian. Kalau kita nak orang kampung tu jangan ganggu hutan simpan ni, kita perlu sediakan satu mata pencarian mengikut kehebatan ataupun mengikut kebolehan ataupun kita panggil potensi mereka lah. GEC started educating the villagers on the importance of the peat swamp and how damaging it was for the environment. They started a local community program called Sahabat Hutan Gambut, or Friends of the Peat Swamp, with the villagers to help repair the damage by planting trees and patrolling the area. Villagers are encouraged to grow seedlings from native trees. When they mature, the trees are eventually sold back to the GEC and replanted in the forest reserve. This generates money to help replace the income they lost from clearing the peat swamp. What many don't realize is that peat swamps are huge carbon stores. When burned, the amount of carbon it releases into the atmosphere is huge. Gambut sebenarnya adalah satu tempat di mana karbon disimpan, diserap beribu-ribu tahun. Kalau kita lihat keadaan gambut, ketebalan gambut itu mungkin 3-4 meter. So kita boleh kalkulate berapa banyak, berapa ton, berapa juta tan karbon yang disimpan dalam gambut. So bila kebakaran gambut berlaku, karbon itu semua akan dikeluarkan. Karbon dikeluarkan. Pokok-pokok punya yang terbakar pun dia akan melepaskan gas karbon dioksida. So maksudnya itu menyumbang kepada berlakunya kejadian global warming. The organic materials in the swamp also act like a sponge, absorbing and releasing water into the surroundings. Here, Hyrule demonstrates how it works. Sekarang span ni kering dan bila kita celup, dia menyimpan air, dia telah menyerap air. So maksudnya di sini span ini semasa dia kering tadi, bila dicurahkan dengan air, dia akan menyerap air. Begitu juga dengan gambut. Bila musim kering ataupun keadaan persekitaran memerlukan air,
dia akan mengeluarkan air. Kalau saya perah, air akan turun. So dia punya konsep lebih kurang macam itulah. Agriculture activities such as planting in paddy fields also benefits from the peat swamp. Pengairan ni memang airnya itu daripada hutan paya gambut sana yang kita dah cerita tadi. Dan sistem ini yang menyebabkan menjadi salah satu punca pendapatan di sini meningkat hingga berganda-ganda apabila satu proses mengalirkan air hutan paya gambut itu dibuat dengan secara yang betul. Besides watering their paddy fields, it is also a food source as villagers catch fish from it. Water is also treated and used as drinking water by the villagers. Bina satu pusat memproses air bersih, di mana air yang diproses ini adalah menjadi air minuman ataupun air pipe yang sudah bersih yang dibekalkan untuk penduduk di kawasan sini. Jadi air hutan paya gambut air ini juga digunakan untuk minuman. From black, murky water to clean drinking water, for the villagers, they're confident it's clean enough to drink. Mengatakan memang air ini baik, air ini bersih dan air ini diperlukan untuk kehidupan di sekeliling. Today, volunteers have arrived to help replant the peat swamp. Sariat from the nearby village of Kampung Bestari Jaya and also the chairman of Sahabat Hutan Gambut is happy to welcome them. While walking, he makes an interesting discovery. Ini tempat dia jaga makan ni. Tempat dia berkubang, dia korek kan. Ini tapak dia ni. Ini tapak. After the break, find out how this simple dam could prevent peat swamp forest fires and how volunteers are helping to save the swamps. Siapa nak jumpa dah hari ni pokok tu? Kalau nak jumpa boleh. Bila kita cakap tanah lembab, kita ada macam-macam hutan. Kita ada hutan paya. Ada yang tanya kali. More than 100 volunteers have arrived to help save the peat swamps of Raja Musa Forest Reserve. They are planting trees lost to forest clearing and are helping preserve this important ecosystem. While Sariat Kadut, a local from a nearby village, checks on the planted trees, something interesting catches his eye: an animal track. Ini jenis pokok kedah ni. Ya. Okey, ini siapa nama dia? Alusha. Alusha, okey. Daripada mana? HSBC. HSBC, okey. Terima kasih lah ya. Kerana sudi datang ya untuk menanam pokok di sini ya. Okey, di sini pun ada satu tanda-tanda yang saya rasa inilah. Di hutan paya gambut ni seperti binatang memang okey, dia tak tahulah ada tak ada kan, tapi babi memang ada. Babi memang ada, kalau malam memang ada keluar ni. Ni satu daripada tanda-tanda dia. Ini tempat dia jaga makan ni. Tempat dia berkubang, dia korek kan. Ini tapak dia ni. Ini tapak. Tapak babi ni. Tinggit burung and mahang are some of the native trees in this area and provide cover for the wildlife here. Kegunaan dia ni, dia sebenarnya mudah hidup lah. Tapi dia ni jenis satu pokok yang tak boleh ditebang kalau boleh kan. Itulah pasal pokok ni kita penting untuk nanam semula di kawasan ini, tanah gambut ni lah. All the trees that are being replanted have been sowed by villagers that are then sold to GEC, an NGO helping to save the peat swamp. Inilah pokok tenggek burung yang disemai oleh Encik Sariat dan juga kawan-kawan dia lah ya.
mungkin dalam umur 3-4 bulan lah dia telah simpan benda ni selama 3-4 bulan. So apabila pokok ni tinggi lebih kurang 1 meter ataupun 5 kaki ke atas, kita akan beli pokok ni daripada masyarakat untuk tujuan pemulihan hutan paya gambut. The biggest fear here is a peat swamp fire, and sahabat hutan gambut is always on alert during the dry season. What makes it harder to detect is that the fire burns underground. Api mulanya nampak, tapi kemudian setelah dipadamkan, api tak ada tapi masih terbakar, tapi terbakar di bawah. Sebab kita mempunyai gambut, ketebalan gambut yang sangat dalam. Previously, villagers built water canals to drain the peat swamps for agriculture. Now they're building dams on the canals to ensure that the swamps never dry out. During the dry season, bushes near the farms can catch fire and spread to the nearby peat swamp. So bila berlaku kejadian kebakaran, kita punya petani ni sukar untuk dapatkan air untuk padamkan api. So apa yang kita cuba buat dekat sini, kita cuba halang pergerakan air tu untuk meningkatkan paras air dia. Paras kita panggil water level. So bila berlaku kebakaran, ada bekalan air untuk digunakan untuk memadamkan api, dan pada masa yang sama air ini akan menyuburkan lagi kawasan pertanian gambut kawan-kawan kita dekat sini. Making sure that the peat swamp is flooded also has its benefits for the farmers' crops. Buat ni untuk menaikkan air untuk tanaman pokok kebun. For the GEC members, the only time they can educate the villagers is in the evenings or on weekends when the villagers are not working in their fields. Kalau kita lihat di Selangor ni, kawasan padi yang terluas. Kita terpaksa sacrifice waktu malam kita dari pihak GC. Kebanyakan mesyuarat dengan jabatan dengan masyarakat kampung kita buat pada waktu malam, pada waktu Sabtu dan Ahad. So hanya pada masa yang sebegitu saja yang mereka ni boleh beri komitmen untuk meluangkan sedikit masa untuk mendengar ataupun berbincang mengenai apa yang kita boleh buat dengan hutan paya gambut ni. For Saryat, his love for the peat swamp comes from his stay in Thailand, where he learned how they conserve peat swamps. Now, he shares his passion with his neighbours. Tiap kali kita tengok dalam kesedaran ini, saya nampak ni lah tu, saya bawa rakan-rakan saya semua, jadikan ahli semua. Dia pun seronok. Sebab kata dia ini adalah satu, orang kata kita, sumbangan kita. Sumbangan kita kepada, tak tahulah mungkin kepada negara ke kan. Itulah kita nakkan jaga balik semula hutan ni supaya jangan ada diceroboh lah. Farmers are also reaping the benefits from maintaining the peat swamp. One villager from Kampung Ampangan is proud that his paddy field can produce 10 tons of rice per harvest, and all this is due to the water from the peat swamps. Biarlah ianya dapat sokongan, dapat pandangan, dapat bimbingan daripada pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak yang faham pasal benda ni, untuk kita sama-sama apa orang kata guna pakai ataupun kawal secara baik hutan paya gambut ni. Sebenarnya ianya lebih memberi manfaat pada kita, bukan pada masa sekarang, di masa akan datang dan sampai bila-bila. Putting out small fires is part of the duties of the Sahabat Hutan Gambut before it becomes too large to control. They have generators on standby to pump water from nearby canals when needed.
Kebakaran gambut ni tindakan awal penting. Tindakan awal penting supaya dia tidak merebak. Di samping itu, lebih baik kita mencegah daripada kita melawan api itu. Yang dari pokok-pokok ya. Feel sejuk lah. Global Environment Centre, or GEC, is leading the fight to save the peat swamp forest in Raja Musa Forest Reserve. They educate the public on the importance of the peat swamp and how it works. They find ways to make learning fun, like showing volunteers the many layers of a peat swamp and how the clay at the bottom of the peat swamp can be used as a facial mask. The swamps are home to many unique species of wildlife and plants. The Sungai Karang Forest Reserve is also a source of a fish that is a local delicacy. Sini macam ada ikan tadi ya? Di sini kalau saya panggil ikan kepor, ada orang panggil ikan betuk, ada macam-macam ikan, tapi ikan dia tu memang sedap. Yalah. Kalau saya rasa dalam banyak-banyak ikan air tawar yang ada dalam sini, ikan sungai lah. Ikan sungai, ikan tu memang digemari. Kalau digoreng macam jadi kerupuk, kalau dia besar tu buat macam perkasan pun bagus. The peat swamps are also a source for a natural type of glue the locals call dama. Dia besar ni. Oh, lama tak jumpa benda ni. Sebenarnya benda ni saya kecil-kecil dulu tahu ceritanya. Dia dibuat untuk damah untuk menampal sampan yang bocor. Jadi ni kalau ada sampan yang bocor ni boleh saya buat projek lah ni. Untuk menampal sampan-sampan yang bocor untuk nelayan-nelayan kita. As the sun sets, volunteers at the Sahabat Hutan Gambut get a call they never wanted to hear. There's a fire nearby, and it's 1 kilometer from a nearby peat swamp. They fear it might spread to the swamp. Sahabat kita boleh tolong pun mungkinlah. Okey. Kita jalan. Peralatan kat mana? Peralatan dekat pejabat. Oh, kita ambil ya? Kita sedang pengurusi dia sedang pergi ambil. Okey. So kalau kita nak cari air pun agak jauh daripada sini. Tak nampak sumber air.
Memang kalau bagi gambut macam ni memang tak boleh tunggu lagi lah. 2-3 hari mesti nak ada sedia pump, standby, naik api lagi, tembak lagi. Oh, dia akan berlarutan. Dia takkan habis kalau gambut. Dan kalau hujan kuat kan, baru dia boleh mati. Macam ni dia makan atas je ni. Bawah tu pasir tu. Pasal kita nak padamkan, air jauh, pagi sana air pun cetek. Lagi masalah pun boleh tak ada jadi hal lah. Pasal terbakar pun kawasan sini je. Dia tak meribak ke sana. So ni lombong tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab selalu terbakar tempat ni. Tapi selalu terbakar pun bomba padam pun memang ada api ni. Besok dah habis lah. Tak ada lagi lah. Dia makan rumput-rumput sikit ni je. Kenapa ni tak bahaya api ni? Sebab ni bukan dia gambut tapi pasir. Dia semua makan daun kering saja. Dia tak macam kita gambut dia sampai ke bawah. Makan. Ini tak ada makan atas dia. All they could do was control the fire from spreading and wait for it to die out. For the friends of the peat swamp, their work to save it is never ending as they attempt to protect this fragile ecosystem for us.